So natay booking guys sa tong pungkas. So doon sa nato siya guys. Book siya sa tuwa. Hi ma'am. Magandang dilag. Hi, sir. Ma'am Evs, ma'am. Apo. Angkas ka, sir. Ungkas ma'am. Mangkas ka sa ko, ah? Di, ikaw maungkas ma'am. Sa ma'am ha. Wala ba ko hairnet ma'am. Kaya. Kira. Sige ma'am. Purpose ka na, lagi ko sa imong helmet. Kasi ma'am, ulit ha ma'am. Dili lang. Ah, sige. Sa may Paliw good. ka sa bag. Sige ma'am. Asa kita ma'am, dito man sa ano no. Sa Kirina lang. Sige no. Sige ma'am. Pag side view lang siguro ma'am, kaya naka-skirt din ka ma'am. Saan may pag-suit, sir? Ay. Okay ra ma'am, walay kuan. Walay Sir, boyfriend. kadawat ka Gcash. Pwede ra pod ma'am. Gkiss. Yeah, boy. Ma'am, Kadawat ka Gkiss. Asa Ay. ko? Ay, glasses. Ay. ma'am, murag lutang lay ka ma'am. Kita na ang sa Kirina, sir. Tara ma'am. Asa man ka mag-side ma'am, tara? Pwede ka sa tubangan. Hindi, pwede ma'am. Abi, abi dito. Pwede ra ka magunit sa pa ma'am. Wala mo kayo masu... Akala, Dili na siya pwede ma'am. ano man? Yung mga ate. Laka na ta ma'am. Kirain na ma'am na. Okay na maliliguran ma'am. Itong Kirina sa Manila, naabot ka. Na, di ma'am. Kulang akong gas. Aesthetic na karon ma'am. Aesthetic. Ma'am, nanata ma'am. Pero ka ma'am. First time na mo magsakay kong kas ma'am. Magandang dilag. First time na magsakay kong kas. Yeah, musta ang experience ma'am? Ay lang. Lumba ta. Kuan biya to tanan ma'am, 150. Kakis. Dot kakis. G-kiss. Salamat sir, I love you. Bye-bye, hug na lang. Bye-bye. Love you ma'am. Love you, sir. Ingat ma'am. G-kiss mama.